Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa aman wala amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa lagi bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan ke-7 di pembelajaran kitab Durusul Lughat tahapan yang pertama. Masih di pelajaran yang ke-20 Ad-Darsul Ishrun, temanya tentang seputar al-adad, angka, min salasatin dari 3 ila asyaratin sampai 10, ma'al ma'dud al-mu'annas, dengan ma'dudnya mu'annas. Hari ini kita masuk latihan keempat, mutur 5 mungkin. Kemudian iqra'i dibaca petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'il jumala Iqra'il jumalal atiyata waktubha ma'a kitabatil a'dadal waridati fiha bil hurufi. Nah, Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tulislah angka-angka yang tersedia tersebut dengan huruf. angkanya sudah ada. Mutur 5 Tinggal sebutkan hurufnya ya dan artikan Wahid. Wahid li ikhwatin Angkanya ada li 4. arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Bagus, saya mempunyai Saya mempunyai 4 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. dengan Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Muhammad mempunyai Mempunyai 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. alasan. Indi Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Saya mempunyai 10 buku dan 7 majalah. Arba'ah. Fil mustashfa tis'u tabibatin wasitu mumarridatin. Di rumah sakit itu. Di dalam rumah sakit itu ada 9 dokter perempuan dan 6 orang yang sakit. 6 perawat, suster. Ustaz ya? Apa Ustaz? Perawat. Saya catat dulu. Fadhali. Khamsah indi arba'atu kumsanin. Saya mempunyai 4 kumsan itu gamis apa ya Ustaz ya? sahah. Saya memiliki gamis. Meja. Seat ya. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki 4 pintu. Sab'ah. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Dalam kata ini Kalimat ini kata. Apa kalimat artinya kata Ustaz ya? Kata. Di dalam kata-kata ini ada 5 huruf. Bagus. Dalam satu kata ini. Bagaimana Ustaz artinya? Di dalam satu kata ini satu. Di dalam satu kata ini ada huruf. Itu Ustaz ya. Amania. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Di sekolah kami ada 8 pelajaran. 8
Bukan pelajaran ya. Murid perempuan Ustadz ya. Bukan. Mudarrisat. Mudarisat muda. 8 pelajaran apa Ustadz? Guru ya. Kalau pelajaran durus, durus. Ustadz, guru ya ini ya. Ini pengajarnya Iya perempuan, nam. guru. Ya. Terus Ulangi. boleh? Fi madrasatina samani mudarrisatin. Di dalam sekolah kami ada 8 guru. Terus Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. di Di dalam rumah kami. ini ada 10 laki-laki dan 10 orang perempuan. Di baitina rumah kami. Asyarah. Ini zahaba apa zahabu Ustaz? Fa'ala. Zahaba. Berarti ya. Zahaba abi ila riyadi qabla salah satu ayyamin. Qabla zarf. Zaman setelahnya mudhaf ilaih majrur. Yang mana Ustaz? Qabla itu Oh, setelahnya di majrur. Qabla salah satu ayyam. bukan. Qabla kan mudhaf. Qabla zuhri, qabla asri, qabla Salah satu. maghribi. Salasati betul. Oh, begitu Ustaz ya. Oh ya. Kalau ayyamin tetap Ustaz ayyamin. Tuh, Anda nggak tanya itu salah Zahab, satu itu. zahaba abi ila riyadi qabla salah satu ayyamin. Bagus. Ayahku Aku, berangkat ayahku berangkat ke Riyadh betul hari sebelum. sebelum 3 hari Ustaz. Maksudnya 3 hari yang 3 hari yang lalu. lalu, yang lewat, yang Ya. lepas. Bagus tuh mau terima bisa tuh. Kemarin nggak nggak terlalu mudeng ya. Kemarin kan saya nggak ngikutin dari awal Ustaz. Saya masuk kan udah pertengahan, jadi belum mendengar penjelasan Ustaz. Terus tadi saya setel lagi apa namanya videonya, Rekaman. rekamannya. Terus saya mulai belajar. Alhamdulillah ini sudah agak mudeng Ustaz, insya Allah. Masya Allah. Baca ulang tanpa diartikan biar tambah lancar. Wahid. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Dan Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. alas Di asyratu kutubin wa sab'u majallatin. arba'ah. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Khamsah. Indi arba'atu qumsanin. Sit. Lihadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Arba'ah. Fi hadhil fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Thamaniyah. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Tis'ah. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Asyarah. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Nah, bisa kamu terima kan? Insyaallah Ustaz. Kebanyakan jumlahnya jumlah ismiyah kecuali yang terakhir tuh zahaba fi'il madhi kan? Fi'il ya Ustaz, fi'il madhi ya. Madhi setelahnya fa'il abi. Ini fi'il madhi, terus abinya nih fa'il. Ila ini huruf jar. Riyadi majrur bil kasroh. Qabla ini qabla berarti dorof. Zaman. Dorof zaman Ustaz ya. Dorof zaman. Wa huwa mudhaf. Bahwa mudhof salah sati mudhofun ilai. Terus Wa huwa mudhaf juga. salah satu ayamin jadiin satu ini mudhof ilai gitu Ustaz ya.
Qabla mudhaf salasati mudhafun ilaih wa huwa mudhaf juga sekaligus. Oh. Qabla dzaraf zaman wa huwa mudhaf. Salah mudhafun Mudhaf ilaih. wa huwa Ayamin mudhaf wa huwa ilaih. mudhaf. Gitu. Oh, Salasati ayam mudhafun ilaih wa huwa mudhaf gitu. salah satu ayam mudhafun ilaih wa huwa mudhaf gitu Ustaz. Salah satunya saja. Salah Salah satu satu mudhaf. ya. Salah satu mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Salah satu mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Ayyamin mudhafun. Ayamin mudhafun ilaih. Nah, gitu. Nah, Syukran. ini yang belum saya itu paham Ustaz. Enak Ustaz. Jazakallah khair. Ummu Zainab langsung. Wahid. نعم بسم الله الرحمن الرحيم واحد لي أربعة إخوة وثلاث أخوات Nah, محمد له 5 أبناء وثماني بنات rasa 3. عندي 10 كتب 10 يا أستاذ Nah, عندي 10 كتب و7 مجلات arba. في المستشفى 9 طبيبات و6 ممرضات Khamsah. عندي 4 قمصان Zaid. 6 لهذه السيارة 4 أبواب Abwab mudzakkar. Ustaz? Ulangi Ummu Zainab. Abwab mudzakkar. Oh iya Ustaz. لهذه السيارة 4 أبواب أربعة Gitu. Arba'atu. Ustaz. لهذه السيارة لهذه السيارة 4 أبواب Sab'ah. 7 في هذه الكلمات 5 حروف Thamaniya. في مدرستنا 8 مدرسات Tis'ah. في بيتنا 10 رجال و10 نساء Asyarah. 10 ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام Bagus Ummu Zainab. Nomor 9 tuh. Perhatikan fi baitina jar majrur sebagai jar majrur sebagai Ustaz. jumlahnya jumlah apa dia? Jumlah ismiyah Ustaz. Mm-mm. Khabar muqaddam. Kayak gitu. Nggak mungkin jadi mubtada kan? Nah, Fi Ustaz. baitina khabar muqaddam. Asyaratu sebagai Itu sebagai mubtada. mubtada apa? Mubtada muakhar. Huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Nah, Ustaz. Jalin. Rijalin mudhafun ilaih. Waw. Al-waw di sini harfu Atfun. ataf. Harfu atfin. Oh, harf atfin. Asyaratu setelahnya ma'tuf ala Ma'tuf ala asyarah sebelumnya sama. Masyarun Ustaz. Wa huwa mudhaf. Wa Nisa'in. Nisa'in mudhafun ilaih. Syukran Ummu Zainab. Bagus. Ustaz. Jazakallahu khairan. Ummu Salamah. Langsung juga Ummu Salamah. Wahid. Nah, Ustaz. Li arba'atu ikhwatin
wa salasu akhawatin. Isnan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Thalatha. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Arba'ah. Fil mustasfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Khamsa. Indi arba'atu qumsanin. Sit. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Nah, Fi hazihil kalimati khamsu hurufin. Thamaniyah. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Tis'ah. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Asyarah. Dhahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Bagus. Ummu Salama nomor 8. Sama tuh kayak Ummu Zainab tadi. Fi madrasatina. Jar majrur. Jar majrur wa huwa khabar muqaddam. Tamani berarti Samani mubtada muakhar wa huwa mudhaf. mudarrisatin. Mudarrisatin mudhafun ilaih. Nah, gitu. Kan? Ummu Salama bagus. Apa Ustaz? Ummu Aden. Fadli Ummu Aden. Wahid. Afan Ustadz, Ana dilewati dulu. Oh, Ummu Ningrum mungkin. Fadli Ummu Ningrum. Nah, Ustaz. Wahid. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Isnan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Thalatha. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Arba'ah. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Khamsah. Indi arba'atu qumsanin. Sittah. Lihadhil sayyarati arba'atu abwabin. Sab'ah. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Thamaniyah. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Tis'ah. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Asyarah. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Bagus, Ummu Ningrum. Nomor 7 juga tuh. Fi hadhil kalimati jar majrur. Hadhil kalimati jar majrur wa huwa khabar muqaddam. Satu mubtada muakhar wa huwa mudhaf. Hurufin mudhafun ilaih. Majrur bil Majrur bil kasrah.
Bagus, Munir. Bisa kan? Insyaallah Ustaz. Allah. Ummu Fitri, mungkin? Jazakallah khairan Ustaz. Hadir Ustaz. Sama Wahid langsung. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Isnan. Muhammadun lahu hamsatu abna'in wasamani banatin. Salah. 3. Indi ashrun Asya. indi asyaratun Jangan ditanwin kutubi. mudah. Nggak boleh tanwin. Indi asyaratu kutubin wa wasabu'ul majallatin Nah, arba'ah. fil mustasfa tis'un Tis'un, nggak boleh tanwin. tis'u fil mustasfa tis'u tabibatin wa sittatun wasittatu wasittat Wasid. wasittati Bukan. mumarridatin Kenapa di kasrah? wasittat. Dia mu'annas. Ma'adudnya mu'annas. Angkanya muzakkar. Ini wasittatu. Jangan wasita tuh, jangan. Muzakkar. Muzakkar wasittu. Wasittu. Jangan wasita tuh. Wasittu mumarridatin. Nah, ulangi Fil mustashfa. Fil mustasfa tis'atu. Jangan tis'atu. Tis'un. Tis'u. Muannas. Fil mustasfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Nah, panjangkan dikit. Mumarridatin. Mumarridatin. Khamsah. Indi salah satu Bukan salah. 4, Oh, arba'atu. Indi arba'atu kumsanin. Sita. Lihaza. Bukan. Oh, lihazihi sayyarati. Empat. Arba'atu. Arba'atu. Hazihi sayyarati arba'atu abwabin. Sab'ah. Fi hazihil kalimati hamsatu hurufin. Hamsu. Betul. Kenapa diubah-ubah khamsu? Huruf kan mudzakkar. Angkanya mesti muannas. Khamsatu Fi hurufin. hazihil kalimati hamsatu hurufin. Bagus. Samanya. Fi madrasatina samanu. Samani. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Bagus. Tis'ah. Fi baitina asyarat. Fi baitina asyarati Bukan. rijal. Asyarati. Jangan dimajrur. Mubtada di marfu. Fi baitina asyaratu rijalin
wa ashrul nisa'in. Bagus. Fi baitina jar majrur sebagai Baitina jar majrur sebagai mubtada sebagai khobar muqaddam. asyaratu berarti Asyaratu sebagai mudhaf. bukan sebelum mudhaf mubtadaun Mubtadaun muakhar. wa Wa huwa huwa mudhaf. rijalin Rijalin mudhafun ilaihi. al-waw harfu Waw harfu apa dia? kata Al-waw sambung. kata sambung harfu at Harfu at ad harfu apa? atfin harfu Atfin. ataf Harfu harfu ataf. kemudian asrunya isim Isim maktub. ma'tuf wa huwa mudhaf Wa huwa mudhaf. Nisa'in mudhafun ilaihi. nomor 10 terakhir Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayamin. bagus ayyamin Ayamin. syukran Om Fitri bagus bisa kan Om? Salah Ustaz sedikit kita habis ketinggalan kemarin. Nah nanti dipelajari lagi sendiri ya. Insyaallah Ustaz. Memulai nasihat juga dicoba Wahid Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Isnan Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. alasa Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. arba'ah Fil mustashfa tis'u tabibatin wasitu mumarridatin. khams Indi arba'atu kumsonin. sittah Lihadihi sayyarati arba'atu abwabin. sab'ah Fi hadihil kalimati khamsatu hurufin. thamaniyah Fi madrasatina samani mudarrisatin. tis'ah Fi baitina asaratu rijalin wa asru nisa'in. bagus asyarah Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayamin. bagus mau Naila nomor 3 tuh indi zarfu wa huwa Indi dorpu wa huwa mudhof. khabar yang dimajukan zarfu makan wa huwa khabarun Indi dorfu makan wa huwa khobarun muqaddam. asyaratu Asyaratu khobar mubtada'un mubtadaun muakhar wa huwa mudhaf wa huwa mudhof. Mubtadaun muakhar wa huwa mudhof. kutubin Kutubin mudhof ilaih. majrur Majrurun bil
kasroh. bil kasrah. Bagus. Al-waw harfu Al-wawu harfu atof. sab'u isim Sab'u ma' isim ma'tuf. wa huwa mudhaf. Wa huwa Wa huwa mudof. majallatin Majalatin khobar. mudhafun. Pun ilaih. Nah, khabarnya di awal tuh indi itu khabarnya. Indi khobar. Khabar muqaddam namanya khabar apa? Khobar yang di awal. Kayak apa? Di awal kan betul. Khobar Di yang di Karena jumlahnya semuanya nih jumlah jumlah ismiyah. nah gitu. Terkecuali nomor 10. Apa Ustaz? Nomor 10. Jazakallah. Ibu Nur, fadhali Nah, Ustaz. Wahid. Wahid li arba'atu ihwatin wasalasu ahwatin. Nan Muhammadun lahu khamsatu abnain wasamani banatin. Salasa indi asaratu kutubin wasab'u majalatin. Majallatin. Wasab'u majallatin. Arba'ah. Fil mustasfa tis'u tobibatin wasitu mumaridotin. Khamsah. Indi arba'atu kumsonin. Naam. Sittah. Fi hadihis sayaroti arba'atu abawabin. Sab'ah. Fi hadihil kalimati khamsatu hurufin. Huruf panjang. Huruf. Fi hadihil kalimati khamsatu hurufin. Semuanya. Namanya. Fi madrasatina samani mudarisatin. Tis'ah. Fi baitina asratu rijalin. Asaratu. Fi baitina asyaratu rijalin. Wa asru nisa'in. Asyarah. Dahaba abi ilar riyadhi qabla salasatin ayyamin. Qabla salasati ayyamin. Bagus. Nur nomor 6 tuh. Li hadhihi sayyarah jar majrur sebagai Jar majrur sebagai khobar muqaddam. arba'atu badal ya Ustaz. Kenapa badal? Tadi kan Umur bilang mubtada mu'ahor. Naam. Kenapa larinya ke badal? Ada alif Badal itu lam. sayyarah. Sayyarah itu berbadal, betul. Sayyarahnya. Sedangkan arba'atu mubtada'un. Berarti li hadihi sayaratu hadihinya khobar muqaddam as-sayaratu badal arba'atu asyayaroti badal arba'atu mubtada mu'akhor wa huwa mudof abwabin mudofun ilai. Bagus Ibu Nur. Bisa kan lama-lama? Insyaallah Ustaz. Ummu Aisyah Jakarta. Wahid. Li arba'atu ikhwatin wasalasu akhawatin. Isnan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa
wasamani banatin. Wasamani. Wasamani banatin. Alasa. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Arba'ah. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa Tabibatin. tis'u tabibatin wa situ mumarridatin. Khamsah. Indi arba'atu khumsani. Khumsanin. Lin. Khumsanin. Sittah. Lihadihis sayarati arba'atu abwabin. Sab'ah. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Thamaniyah. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Amani, kita cara penyebutannya. Amani. Samani mudarrisatin. Tis'ah. Fi baitina asyaratu rijalin wa asru nisa'in. Asyarah. Dhahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Sama Aisyah nomor 8. Fi madrasatina jar. Fi madrasatinya fi harfu jar madrasati isim majrur dia mudhof mudhofun ilai. Fi madrasatina mubtada muakhir. Mubtada khobar muqaddam. Bagus. Thamani. Samani mubtada muakhir. Mudhof. Bahwa mudhof. Mudarrisatin. Mudarrisatin mudhofun ilai. Majrurun. Majrurun bikasrah. Bil kasrah. Sekolah Ummu Aisyah bagus. Afwan. Ummu Jamilah. Wahid Ummu Jamilah. Bismillah. Li arba'atu ikhwatin wa salasatu akhwatin. Nah, di sini akhwat muannas, angkanya muzakkar salasu. Salasu. Ulangi. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Isnan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Bagus, salasa. Indi asoratu kutubin wa sab'u mazalatin. Arba'ah. Fil mustasfa tis'u tabibatin wasitu mumarridotin. Khamsah. Indi arba'atu kumsanin. Sittah. Lihadhihi asyarati arba'atu Sayyarati. Lihadhihi lihadhihi syayarati arba'atu abwabin. Sab'ah. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Samaniyah. Fil madrasatina samani mudarisatin. Tis'ah. Fi baitina asrotu rijali. Asyaratu. Fi baitina asharatu rijalin wa aslu nisa'in. Bagus. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayamin. Bagus, Ummu Jamilah. Nomor 7.
في هذه الكلمة جر ومجرور jar majrur wa huwa مقد khobar muqaddam خمسة mubtada muakhir wa huwa mudhof حروف mudhofun ilaih majrur bil kasroh. bagus Jamilah. Syukran. Ustaz, syukron. Ummu Aden langsung. Naam Ustaz. Betul. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Nah. Muhammadun lahu khamsu abna'in. Ulangi. Muhammadun lahu Khamsu. bukan khamsu. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Bagus. Salasa. 3. Salasa. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Arba'a fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Khamsa. Indi arba'atu khumsanin. Sitta lihadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Sab'ah. Abwabin. Fi hadhil kalimati khamsu hurufin. Thamania fi madrasatina samani mudarrisatin. 9. Abi ila riyadi qabla thalatha. Iya. Qabla. Fi baitina asyratu rijalin wa asyru nisa'in. Ulangi. Fi baitina. Fi baitina asyratu rijalin. Shinnya fathah. Asyaratu. Tidak disukuni. Iya, nak Ustaz. Fi madrasatina samani. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Bagus. Asyarah. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Qabla salasati ayyamin. Kemudian ada nomor 1 li jar majrur. Li jar majrur wa huwa khabar muqaddam ya Ustaz. Betul. Arba'atu mubtada wa huwa mudhaf. Ikhwatin. Mubtada muakhar wa huwa mudhaf. Ikhwatin mudhafun ilai majrurun bil kasrah. Al-waw harfu Huruf atau Salasu ismun ma'tuf wa huwa mudhaf. Akhwatin mudhafun ilai majrurun bil kasrah. Bagus mu'adan. Ukhtun Nur. Wahid Ukhtun Nur. Ya Ustaz. Fadli Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Isnan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Salasa. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Arba'ah. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Fil mustashfa jar. Fil mustashfa jar majrur
وهو خبر مقدم. tis'u تسع مضاف mubtada'un مبتدأ مؤخر وهو مضاف. tabibatin طبيبات مضاف إليه مجرور بالكسرة. al-waw harfu واو حرف عطف. sittu ismun اسم معطوف wa huwa mudhaf. وهو مضاف. Baridat ممرضات مضاف إليه مجرور بالكسرة. khamsah عندي أربعة قنصان. sittah لهذه السيارة أربعة أبواب. sab'ah في هذه الكلمة خمسة حروف. thamaniyah في مدرستنا ثمانية في مدرستنا ثماني مدرسات. is'ah في بيتنا 10 رجال و10 نساء. asyarah ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام. bisa Ukhti Nur lancar Masya Allah. Bisa ya. Insyaallah. Syukran. Ummu Dina masih menjemur sepertinya. Ummu Dina masih ya, masih tugas jemur. Mungkin ada masih Ukhti Nur. Ukhti Nur latihan terakhir uktubil اكتب الأعداد من ثلاثة إلى 10 واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا له. Tulislah angka-angka mulai dari 3 sampai 10 dan jadikanlah setiap kata-kata tersebut menjadi ma'dud atau yang dibilang baginya. 3 mobil tuh misalnya. Salasu sayyaratin. Dari 1 mobil sayyaratun Sayyaratun wahidatun. Sayyaratun wahidatun. 2 mobil sayyaratan Sayyaratani wahidatani. sayyaratani Sayyaratani is ismul isnatani gitu. Isnatani. Baru 3. Salasu sayyaratin. 4. Arba'u sayyaratin. 5. Khamsu sayyaratin. Terus Khamsu sayyaratin. 6. Sittu sayyaratin. 7. Sab'u sayyaratin. 8. Samani sayyaratin. Tis'u Nah. sayyaratin. Asyru sayyaratin. Nah gitu. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Ma'dudnya semua ini jenisnya apa ma'dudnya? Mu'annas. Annas. Maka angka dari 3 sampai 10 mesti Muzakkar. muzakkar. Salasu akhawatin, salasu talibatin, salasu majallatin, salasu banatin, salasu sa'atin. Bisa kan? Insyaallah Ustaz. Syukran Ukhti Nur. Ummu Dina udah siap ya? Ya, siap Ustaz. Apa nih Ustaz? Tadi Kemarin banjir atau kebakaran sana ya? kebakaran Ustaz. Insya Allah. Musibah Om. Itu awal mulanya kan itu satu gedung tapi karena lagi direnov kan banyak kelambu sama bambu-bambu. Jadi akhirnya merambat sampai 8 gedung. Insya Allah. Habis. Yang meninggal orang Indonesia apa orang luar? Orang Indonesia sama warga Hong Kong sama petugas pemadam kebakaran juga meninggal. Ada yang meninggal. Insya Allah. Semoga Itu kawanku yang dari Cilacap. Sama-sama Cilacap. Semoga diberikan tempat yang layak di surga Om ya. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Ya Ummu Dina. Wahid. Bismillah.
wahid li arba'atu ikhwatin wa salasu ahwatin. Akhawatin. Ahwatin. Isnan. Isnan. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Salasa. Salasa. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Arba'ah. Arba'ah. Fil mustashfa tis'u tobibatin wa sittu mumaridotin. Khamsah. Khamsa. Indi arba'atu kumsonin. Sita. Sittah. Lihadihi sayyarati arba'atu abwabin. Sab'ah. Sab'ah. Fi hadihil kalimati khamsatu hurufin. Thamaniyah. Samaniyah. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Tis'ah. Tis'ah. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyaru nisa'in. Asyarah. Asyara. Dhahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Bisa lancar Ummu Dina? Insyaallah bisa Ustaz. Coba artikan. Sebentar Ummu Dina. Artikan ya. Halaman 5. Ini Om. Fadli. Fil fasli salasu talibatin. Di dalam Di kelas kelas ada ada di kelas ada 3 mahasiswi. Kam. Kam uhtan laki ya Laila? Berapa saudaramu wahai Laila? Li Li. salasu akhwatin. Saya mempunyai 3 saudara perempuan. Fil mustawsafi. Fil mustawsafi salasu zaujatin. Di klinik itu ada 3 istri, para istri. Jumlahnya semua 3 ya. 3. Ya kan? Oh ya. Ya nama Ustaz. 3. Muterima ada Muterima? Hadira Ustaz. Tanya dengan Ummu Dina. Wahid 3 semua jawabannya Om? Saya mana Ustaz? Pertama Ustaz ya? Bertanya. Nam talibatan fil fasli. Fil fasli salasu talibatin. Nan. Kam ukhtan di Laila. Laha salasu akhwatin. Alaha ukhtani. La. Laha salasu akhwatin. Kam zaujatan fil mustawsafi. Fihi salasu zaujatin. Bagus, Masya Allah Modina. Bisa? Mau terima? Insya Allah Ustaz. Mau terima sekarang 4 Om. Baca dan artikan. Amamal mustashfa arba'u hafilatin. Di depan rumah sakit ada 4 bus. Apa ya? Bus. Oh, mobil bus ya. Mobil bus. Ya, di depan rumah sakit ada 4 bus. Fisyari'i arba'u sayyaratin. Di jalan. Di jalan itu ada 4 mobil. Fil Madinah. Fil Madinati arba'u maktabatin. Di kota.
di kota itu ada 4 perpustakaan. perpustakaan. Ummu Salamah ada. Nah, Ustaz. Ummu Turimah 4 semua jawabannya, Ummu Salamah bertanya, Wahid. Kam hafilatan amamal mustasfa. Amamal mustashfa. Jawabannya tadi berapa, Ustaz? Arba'ah. 4. Arba'ah ya. Hafilatan berarti dia mu'anas, Ustaz ya. Jadi Kalau 4 berarti arba'atun. Apa tadi, Ustaz? Kok lupa, Ustaz? Ummu Turimah yang bertanya, Ummu Salamah jawab. Kam hafilatan amamal mustashfa. Amamal mustasfa arba'u hafilatin. Bagus. Isnan. Masih Ummu Turimah. Kam sayyaratan fis syari'i. Fihi arba'u sayyaratin. Bagus. Kam maktabatan fil madinati. Fiha arba'u maktabatin. Gantian Ummu Salamah. Wahid. Kam hafilatan amamal mustasfa. Amamal mustashfa arba'u hafilatin. Bagus. Kam sayyaratan fis syari'i. Fihi arba'u sayyaratin. Kam maktabatan fil madinati. Fiha arba'u maktabatin. Nah, itu dia, arba'u semua kan? Ustaz. Saya itu masih bingung sama arba'atun jadi arba'u itu, Ustaz ya. Setelah Ummu Turimah. Ummu Salamah dibaca dan artikan. Nah, Ustaz. Indal mudirati khamsu mudarrisatin. Di samping kepala sekolah. Di samping kepala sekolah ada 5 guru perempuan. Fil mustawsafi khamsu mumarridatin ya Ustaz. Di klinik. Di klinik itu ada 5 perawat perempuan. Indi khamsu sa'atin minal yabani. Saya mempunyai 5 jam dari Jepang. 5 semua jawabannya, Nah, Ustaz. Zainab. Hadirah. Hadirah, Ustaz. Tanya, Kam mudarrisatan indal mudirati. Indah khamsu mudarrisatin. Indal mudirati. Oh iya, Indal mudirati khamsu mudarrisatin. Kam mumarridatan fil mustawsafi. Fihi khamsu mumarridatin. Thalatha. Kam sa'atan indi. Indaka khamsu sa'atin. Arba'ah. Wa kam sa'atan indaka. Indi khamsu sa'atin. Terus khamsu sa'atin. Ukuran Ummu Salamah. Afwan, Ustaz. Ummu Zainab 6 ya. 6 semua, Fil haqli situ baqaratin. Di ladang itu ada 6 sapi. Sapi lembu. Lembu. Fi baitina.
Baitina situ dajajatin. Di Di rumah rumah. kami ada 6 ayam betina. Nah, kam sa'atan Sa'atan indaka ya Yasiru? Indi situ sa'atin. berapa jam Berapa jam? yang kamu punya? Oh, yang kamu miliki wahai Yasir, saya punya 6 jam. 6 jam tangan maksudnya. 6 jam tangan Ustaz. Dan semua Ummu Zainab ya. Nah, Ustaz. Muningrum Wahid bertanya Kam baqaratan fil haqli Fihi situ baqaratin. Ithnan afi baitina khamsu dajajatin. La, fihi situ dajajatin. Thalatha Kam dajajatan fi baitina. Fihi situ dajajatin. Arba'ah Kam sa'atan inda Yasirin. Indahu situ sa'atin. Insyaallah bagus Ummu Zainab. Alhamdulillah, Syukran. Ustaz. Hafal, Ustaz. Muningrum 7 fi ghurfati Fi ghurfati tabibati sab'u tabibatin. di ruang dokter itu Di ruangan dokter itu ada 7 dokter wanita. Li Fatimah Li Fatimati sab'u kholatin. Fatimah mempunyai 7 paman. 7 bibi. Oh, bibi. Bu, apa bahasa jawabnya? Bibi. Naam. Bibi. Kam gurfatan fil funduki. Berapa kamar di dalam hotel? Fihi sab'u ghurafin. Di dalamnya ada 7 kamar. 7 semua Sab'u ya. Sab'u. Naam. Ummu Adan bertanya dengan Ummu Ningrum. Wahid. Ummu Adan ada. Apa? Kam tabibatil ghurfatil tabibati. Naam. Fiha sab'u tabibatin. Isnan. Kam kholatan li Fatimata. Li Fatimata sab'u kholatin. Bagus. Alaha kholatun wahidah. La laha sab'u kholatin. Kam gurfatan fil funduki. Fihi sab'u ghurafin. Bisa kan Ummu Ningrum? Oh, jamaknya ghurafin. Insyaallah, Ustaz. Ghurafin. Jamaknya Ummu Adan jamaknya apa? Ghurafin ya Ustaz ya. Ghurafin. Ghurafin. Ummu Adan 8. Sekarang Ummu Adan dibaca dengan jelas. Fi mustashfal. Fil mustashfal wiladat. Fil mustadati
Ummaha. Fil matori sama ummahatin. Di rumah sakit bersalin. Fil matori sama di rumah sakit bersalin ada 8 ummahat atau ibu-ibu. Fil Ibu-ibu. matori samani toirotin. Di bandara. Di bandara ada 8 pesawat. Fidarsi. Fiddarsi samani kalimatin jadidatin. Di dalam pelajaran ini ada 8 kata yang baru. Kosakata yang baru. 8 semua ya. 6, Ustaz. Ini Ummu Aisyah Jakarta bertanya. Wahid. Kam umman fi mustashfal wiladati. Fihi samaan ummaman. Muzakkar kemana sih Ustaz? Ummaman itu artinya apa? Nggak mungkin dari Amun Amun kan Ustaz? mustahil muzakkar. Dari Amun kan Ustaz? Ibu, Fihi samani. Oh iya, ummun. Apa ya? Ummun. Fihi samani ummahatin. Bagus. Isnan. Kam to'irotan fil matori. Fihi samani matorin. To'iro. To'irotin. Bagus. Halata. Afi darsi kalimatun jadidatun. Afidatun sama kalimatun jadidatun. La. Arba. Kam kalimatan jadidatan fihi. Adan. Fihi samani kalimatin jadidatin. Bagus gitu Ma'adan. Syukran. Aisyah. 9 Ummu Aisyah. Ummu Aisyah 9 ya. Baca Om. Amamal maktabati. Bukan gitu bacanya. Amamal maktabati tis'u darrojatin. Di depan Di depan perpustakaan ada 9 sepeda. Bagus. Lil fallahi tis'u dajajatin. Petani itu mempunyai 9 ayam betina. Bagus. Alal maktabi tis'u majallatin. Di atas meja. Atas meja ada 9 majalah. Bagus. Ummu Naila Siha jawab. Bertanya. Ummu Naila. Ummu Aisyah 9. Ummu Aisyah 9 ya. Wahid. Ummu Naila dibaca pertanyaannya. Kam darrojatan amamal maktabati. Amamal maktabati tis'u darrojatin. Isnan. Kam dajajatan lil fallahi. Lahu tis'u dajajatin. Liman tis'u dajajatin. Li fallahi. Lil fallahi tis'u dajajatin. Kamajallatan alal maktabi
tis'u majallatin. Bagus, Ummu Aisyah. Ikran. Ummu Naila sekarang 10 Ummu Naila. Naam. Dibaca. Kam tolibatan fil kulliyati Berapa fi ada berapa berapa mahasiswa? berapa mahasiswa di Di kuliah fakultas itu atas itu fiha asyru tolibatin. di dalamnya Di dalamnya ada 10 siswi. Bagus. Fi baiti Fi baiti tobibati asyru ummahatin di di rumah fi baiti di dokter. Di dokter itu ada 10 ibu-ibu. Orang 10 orang ibu-ibu. Fil jami'ah. Fil jami'ati asyru kuliyatin. Di kampus itu ada 10 mata kuliah. 10 semua ya? Nah. 10. Ummu Fitri bertanya, Ummu Fitri. Hadir Ustaz. Wahid. Kontolibatan fil kulliyati. Suaranya putus-putus. Kam tolibatan fil kulliyati. Enggak kedengaran Kak Ustaz. Ganti Ibu Nur. Ibu Nur ada? Hadir Ustaz. Jawab Ibu Nur 10. Kam tolibatan fil kulliyati. Yang berjawab. Oh, yang jawab. Ummu Fitri ulangi. Tunggu Ustaz. Kam tolibatan fil kulliyati. Fiha asru tolibatan. Asyru tolibatan. Asru tolibatin. Ustaz tuh Pak. Isnan. Kan umman fi baiti tobibati. Fihi asru tobibatin. Bukan dokter. Umman berapa ibu? Oh, ibu. Fihi ummahatin. Fihi asru ummahatin. Ummahatin. Fihi asru ummahatin. Kam kulliyatan fil jami'ati. Fiha asru jami'atin. Bukan jami'atin yang ditanya. Fiha asru kuliyatin. Gantian Ibu Nur. Wahid. Kam tolibatan fil kulliyati. Fiha asyru tolibatin. Kam umman fi baitit tobibati. Fihi asyru ummahatin. Bagus. Kam kuliyatan fil jami'ati. Fiha asyru kuliyatin. Bagus, Ummu Fitri. Ibu Nur bisa juga kan? Ya Allah Ustaz. Jamilah. Hadirah.
Hadirah Ustaz. Afwan Baca Ustaz. dengan jelas. Ana tadi nggak jadi di ini ya, iniin pertanyaannya Ustaz. Putus-putus katanya kan? Bukan punya Nanti Ana di yang sini. Nah, nanti di sini. Mujamilah baca. Amamal maktabati tis'u darajatin. Depan perpus ada Depan perpustakaan ada tis'u 9 darajatin. sampai sepeda. Ada Sepeda. 9 sepeda. Bagus. Lil falahi tis'u darajatin. Dajaja. Dajajatin. Petani itu punya Petani itu punya 9 sapi. 9 ekor ayam. Sapi. 9 ekor ayam. Alal maktabi. Alal maktabi tis'u majalatin. Di atas meja. Di atas meja itu ada 9 majalah. Bagus. 9 semuanya ya. Nah, Ustaz. Umu Naila Sihab untuk bertanya. Kam Umu Naila hadirah. Kira Ustaz belum dibuka lupa. Tafadhali. Kamdarajatan amamal maktabati 9 ya. Amaman darojatin. Amamal maktabati. Amamal maktabati darojatin. Tis'u darajatin. Agak ke bawah ya Ustaz. Amamal maktabati tis'u darojatin. Darajatin. Darojatin. Isnan. kam dajajatan lil fallahi Lahu tis'u dajajatin. Rasa 5. liman tis'u dajajatin Lil falahi. Lil falahi tis'u dajajatin. Kam kamajalata alal maktabi alal maktabi. Alal maktabi tis'u dajalatin. Majalatin. Bagus. Sekarang Mujamilah bertanya. Wahid. Kam darojatan amamal maktabati. amamal maktabati tis'u darojatin. Isnan. Kam dajajatal lil falahi. Lahu lil falahi saja. lahu tis'u dajajatin. 5 tis'u dajajatin. Lil falahi tis'u dajajatin. Kam Majalatan alal maktabi. alal maktabi. Tis'u majalatin. Bagus. Syukran. Munira. Mujamilah. Ukhtun Nur. Ada Ukhtun Nur. Hadirah Ustaz. Baca fil mustashfal. Fil mustashfal wiladati samani ummahatin. Fil matar. Fil matari samani ta'iratin. Fil darsi. Darsi samani kalimatin jadidatin. Kam umman fi mustashfal wiladah? Fihi samani umman. Bukan samani umman. Fihi ummatani. Bukan. Ini tuh
Tadi kan ada 8 Ummahatin. Na'am. jamak. Nur, Fihi samani ummahatin. kam ta'iratan fil matar. Fihi samani ta'iratin. Fi darsi kalimatun jadidatun. Na'am aja. Na'am, fit darsi samani fit darsi Kam kalimatan jadidatan fihi. fihi samani kalimatin. Jadi Fihi samani kalimatin jadidatin. bagus, benar, alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita selesai. Daras 20 ya. Minggu depan, besok kita minasyiin. Minggu depan ini kita masuk daras 21 insya Allah. Sampai Linas. jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di murojaah. Nggak ada jalan lain untuk memahami bahasa Arab kecuali dengan banyak mengulang sendiri. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu ilal liqa. Salam. Assalamualaikum.